हेज लहर ले लेदा है आपे आदिवासी को गड़वान पे आपे आदिवासी को लगे 900 स्कूल और 1800 टीचर एमा पे मेनखान नित हाबी ओना कथा आज बाय दहो दाड़े कावदा ओना तायम अब बन नेल कदा अडी अक्तो रे सरकार लड़ाई कना आदिवासी हर को बद बैहड़ हसा जाएगा नवा को रेज बांग गानोमा प्रशासनिक बैठक रे खड़गपुर लय कदा आदिवासी सानताल को जहां हसा को जहां को चासा को जहां को मेना को ओंडेरना पट्टा रे को एम हुआ ओंडे खन को साहा बाय गानोआ मेनखान ते चेर बनेल नेल कना अकोरन पॉलिटिकल कैडर को तेन सभापति तो जहां राजनैतिक नेता को मेना को चाहे अंचल सभापति खन बूथ सभापति खन कि तृणमूल कांग्रेस रेन समर्थक को तेन आको दाड़े खटाव कते अब सानताल एरिया रे अब आदिवासी को चेतार रोड को चलन को चलाव तेन नोआ विरुद्ध रे अब को रोड दाराम लगती मेना मेनते पारगना महले मने कदा तेन ओना खातिर नोआ अब मंत्री डेपुटेशन ओना बेगर हमन बाड़े निया अक्तो रे पार्लियामेंट बैसाख बंगा अब सेंद्रा अक्तो रे अबरेन सिकरिया बहा को का लेका को हरबरो कना बीर रे नोआ को अब बन बाड़े तेन सेंद्रा दा अब ट्रेडिशनल एक्टिविटी कना हाने सदाय खन बीर बुरु साउते अब सगई और तेहेन ओना बांचाव दो लगी अब तेहेन सेंद्रा बो सेंद्रा कना नो दा आरी चली और नो दा बन जायजु बन जियर दोया तेहेन सरकार खोजो कना सेंद्रा बंधु तेहेन जहां को ओको कोते तारुक को गोजे कोआ ओको कोते हाथी को गोजे कोआ बीर बुरु को मत चाबायदा नको दो सरकार बाय दिसेट कोआ नको दो बाय बंधाय कोआ तेहेन जहां आदिवासी को शेर मारे मिदा बीर को सेंद्राया ako onare adigan सेंद्रा दो जियली गoj तो बांग ओना साउते adigan एनएम मेना ओना रना नोआ को बांग बुझ कते तेन सरकार आबो सेंद्रा कारकाय बंदोय पोना ओना बेगर हो तेन अब नेलदा अब जहां लोबीर पैसी जा सुतन टांडी आजोदिया रे मेना पुरुलिया जिला रना आजोदिया रना सुतन टांडी नोआ तेन सरकार खोजो कना नोआ निलमो मा तेन बाहरन कंपनी को तीरे नोआ अब जहां सुतन टांडी नोआ सरकार आक्रिन लगी कुरुमुटुइदा तेन आजोदिया बुरु चेतान रे जहां आतो को मेना साय साय आतोरन आदिवासी हर को सांता हर को ओंडे खन लागा रना आडी दानन कारधानी सरकार छुटाव कना ओना रना जहां दैका अब ठुरगा प्रकल्प मेनतो ना प्रोजेक्ट ओंडे बेना कना ओना बेनाव लेनखान ओंडे साय साय आतोरन आदिवासी को लागा हचोआ नोआ विरुद्ध रे पारगना महले रोड दारामेदा और ओना लेकाते तेही नोडे ना मंत्री डेपुटेशन अब जहां पारगना बाबा तक मंत्री सामने रोड केदा आले फर्चा फर्ची लय काव दिया आले जहां को आलिया जेन्युइन डिमांड कना जहां को प्रेजेंट टाइम रे ना तो प्रेजेंट सिचुएशन रे आले समस्या कान तालिया नोआ को जुदी देरेन दिया जुदी बाम सॉरी उसोना तेहेन दो ओका लेका नाय नापाय ते लय जकना तेहेन दो आलेरन जहां लड़ाई टांडी रे तेहेन नोडे आंदोलन टांडी रे जहां को होय जकना आलेरन हुलगरिया बोया को तेहेन पुलिस मेटांग बैरिकेड को थिया उल्टाव कदा हापेन दिरे नोआ डिमांड को बांग फुलफिल लेखान आमा ओना पाची होड़ा थिएटिक बजट होका जरी तहन दाराय कान दिन रे आदिवासी को हक इधर ना लड़ाई रे और बाले घेरावा डेपुटेशन वाले एमा जहां को आलिया विधानसभा एरिया खन भोट टाइम कते मिनिस्टर बनाव कते एमएलए बनाव कते विधानसभा रे को लगा पिया दुदुडुंग लगी ते बान आलिया कथा जदी बापे लया आतो ओड़ा रे बाले बोलो चोआ पिया नोआ रे दो होयो आपो विधानसभा एरिया रे बाबन बोलो चोआ को ngata abo भोट ते नोडे जितके कते हंडे मंत्री बनाव का आदिवासी को कथा बायले तेहेन ओ आदिवासी होड़ को फेक एसटी सर्टिफिकेट को न्यामेदा तेहेन मंडल को तेहेन चौधरी को तेहेन पाल को तेहेन दास को घोष को नौका आयमा टाइटल धारी हर तेहेन आदिवासी को जहां एसटी सर्टिफिकेट नवाते आको चाकरी को न्यामेदा संरक्षण रा सुजोग को हतावदा मेनखान गवर्नमेंट तो कणाई लेका धीरे कना तेहेन गवर्नमेंट नवा कमी को चितारे नवा कारधानी को चितारे साइलेंट सपोर्ट मेहनत ताय चिता नवा को इदी कते अब को नवा लड़ाई टांडी रे हे छटरा कान साना मूलगरिया गाते को नवा को बुझ दरकार कान ताबोना आज के भारत जाकात माझी पारगना महलेर पक्ष थेके माननीय मंत्री महोदय श्रीकांत माहातोर निकट आमादेर आज के जे गण डेपुटेशन भारत जाकात माझी पारगना महलेर पक्ष थेके आज के गण डेपुटेशने आमादेर निर्दिष्ट किछु दाबी जे दाबिगुली
সমর্থনে আজকে আমাদের এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে যারা এখানে সমবেত হয়েছেন, যারা এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন, সকলকেই ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে হুল জোহার জানাই। আজকে আমাদের যে সমস্যাগুলো হচ্ছে আপনাদের জানা উচিত, আর এই সমস্যাগুলো নিয়ে আপনাদের এই সমস্যাগুলো, আমাদের যে সমস্যা হচ্ছে সে সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় সেগুলো নিয়ে আপনাদের চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে। কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা একাধিকবার ডেপুটেশন করেছি, একাধিকবার পথ অবরোধ করেছি, একাধিকবার ডিআই অফিস ঘেরাও করেছি, ডিএম ডেপুটেশন করেছি, এমএলএদেরকে, জনপ্রতিনিধিদেরকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি কোভিড-19 সিচুয়েশনেও আজকে আমরা বাধ্য হয়েও আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি এই জন্য যে আমাদের যে সমস্যাগুলো, যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো, সেই সমস্যাগুলোকে প্রশাসন, সরকার অবিলম্বে যাতে সমাধান করে তার জন্য, সেই দাবিতে আজকে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই, আমাদের এখানে আনন্দ হচ্ছে না। আজকে আমরা শয়ে শয়ে মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের আবাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে এখানে স্লোগান তুলছি, আজকে আমাদের দাবিগুলো নিয়ে এখানে কথা বলতে এসেছি। এটা আনন্দের বিষয় কিছু নয়, আমাদের দুঃখ লাগছে। আজকে 11 থেকে 21 তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার চলছে 10 বছর, জঙ্গলমহল নাকি উন্নয়নের জোয়ারে হাসছে। আজকে জঙ্গলমহলের ভূমিপুত্ররা এসে এখানে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে আমাদের যে ট্রাইবাল এরিয়াতে আমাদের যে মানুষগুলো বসবাস করছে তাদের চাষের জমি থেকে গাছ লাগানোর অজুহাত দেখিয়ে বন বিভাগ সেটা অধিগ্রহণ করতে চাইছে এবং আমাদের আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করতে চাইছে। তা এই নোংরামি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শ্রীকান্ত মাহাতোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেখছি বললে হবে না, 10 বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, আর কত দেখবেন? এরকম করে সিপিএম সরকার 34 বছর দেখছি করে তারা পালিয়ে গেল। আজকে যদি আপনারা বলেন 10 বছর পেরিয়ে গেছে, 11 থেকে 21, আর কত দেখবেন? আমাদের আদিবাসী এলাকাগুলোতে পঞ্চম তপশিল চালুর যে বিষয়টা, সেটা নিয়ে বিধানসভাতে এবং আপনার মন্ত্রিসভাতে এই কথাগুলো তুলুন যে আমার বিধানসভার আদিবাসী মানুষরা পঞ্চম তপশিল চাইছে। আমার বিধানসভার আদিবাসী মানুষরা তারা বলছে তাদেরকে শিকারের নামে অযথা প্রশাসনিক হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এটা তাদের ট্র্যাডিশনাল অ্যাক্টিভিটি। শিকার মানে পশু হত্যা নয়। এটা বলুন আপনার মন্ত্রী পরিষদে, আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে যে বলুন। আজকে ফেক এসটিতে ছড়াছড়ি, আজকে মন্ডলরাও এসটি হয়ে যাচ্ছে, চৌধুরীরাও এসটি হয়ে যাচ্ছে, পাররাও এসটি হয়ে যাচ্ছে। কি একদম উৎসুকের ব্যাপার। 6% রিজার্ভেশন, সেখানেও চুরি। আজকে এই যে আপনাদের এই কারচুপি, প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য যে সমস্যাগুলো আদিবাসীদেরকে ফেস করতে হচ্ছে, তার জন্য প্রশাসনের আমলারা দায়ী, তার জন্য জনপ্রতিনিধিরা দায়ী। আজকে আপনারা আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আজকে আপনারা যদি আমাদের কথা না বলেন তো কারা বলবে? আজকে পঞ্চায়েত স্তর থেকে প্রধানদের বলা উচিত, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের বলা উচিত, আজকে পঞ্চায়েত সমিতিদের সদস্যদের বলা উচিত, জেলা পরিষদের সদস্যদের বলা উচিত, আমাদের বিধানসভার নির্বাচিত বিধায়ক মন্ত্রীগণের আমাদের আদিবাসীদের সমস্যার কথা তুলে ধরা উচিত। আজকে আপনারা সেটা করছেন না। আজকে আপনারা না করার জন্য, আজকে আপনারা আমাদের দাবিগুলো সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় তুলে ধরার জন্য আজকে আমাদেরকে এখানে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে। আপনারা যদি সঠিক কাজ করতেন আমরা আসতাম। আজকে বিধায়ক তহবিলের যে টাকা, 5 বছরে একটা বিধায়ক 3 কোটি টাকা পান। আপনি বলুন তো 10 বছরে 6 কোটি টাকার কত উন্নয়ন করেছেন ট্রাইবাল এরিয়াতে? একটাও করেন না। আপনি বলুন কত উন্নয়ন করেছেন? আপনার বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে আপনি আদিবাসীদের জন্য কোন কাজটা করেছেন আপনি বলুন। মুখে বলি আওড়ালে হবে না মহাশয়, কাজ দেখাতে হবে। না হলে আমরাও আদিবাসী মানুষরা আজকে শান্তিপূর্ণ ভাবে এখানে বলে যাচ্ছি, আগামী দিনে যদি এখানে আমাদেরকে আসতে হয়, সে মিছিলটা, সে আন্দোলনটা, সে ডেপুটেশনটা শান্তিপূর্ণ হবে না। তার জন্য দায়ী থাকবে জনপ্রতিনিধিরা, তার জন্য দায়ী থাকবে সরকার, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল নয়। আজকে আমাদের যে দাবিগুলো আছে, আমরা আশাবাদী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের দাবিগুলো নিয়ে
ইতিবাচক সদুত্তর দেবেন আমরা আশায় রইলাম। আমাদের সমস্যাগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট তুলে ধরবেন আমরা আশায় রইলাম। আমাদের জ্বলন্ত ইস্যুগুলো আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে মন্ত্রী পরিষদে কথাগুলো তুলবেন, বিধানসভায় কথাগুলো তুলবেন আমরা আশায় রইলাম। আগামী দিনে আমরা এর জবাব নিতে আসবো। সেই দিনে যদি ইতিবাচক সদুত্তর পাই অলওয়েজ ওয়েলকাম, আপনাকে সম্বর্ধনা দেব। আর যদি সেদিনে ইতিবাচক সদুত্তর না পায় সেদিনে যেটা হবে তার জন্য ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল কিন্তু দায়ী থাকবে না, তার জন্য দায়ী থাকবে এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। तेज नोड़े है छटरा कान सलाम हुलगरिया गाते को माझी बाबा को माझी अपन को माझी आयो को माझी किमिन को सनम को अब बड़ा लगती कान तबो ना तेज जहां सरकार अब वोट टाइम करते तेज दिसम चलाओ ना दाड़े वो एम काव दिया उनिया कमिताय अब को आपले कहते उतने होयोआ अब का डहारते उतने कहते दिसम रे अब मन मिले कहते बंचाव दाड़े नोवार ना कमी मेनखान सरकार चले जिकेदा सरकार तेज आदिवासी को लगा लगी बीरबुरु खन आदिवासी को लगा लगी तेज रेंजर तलाते फॉरेस्ट जहां कमिया तलाते अब आदिवासी हर को हेरेसेट कुआ जहां बीरबुरु मा सापा गाते जहां रे तेज साय साय शर्मा को चासार जाओ हाना चाष को बंद होगा कुआ तेज अब अयोध्या बुरु खन को लगा बना नोंकान आयमा उदाहरण मेना आयमा दायका मेना लईते बांग चाबा ओना लेकाते आपे को संतोर तहन तबन पे दाराय कान दिन रे नको मंत्री को जुदी तेहन आबो जहां कथा कना आबो जहां रेंगेज नोआ को जुदी बाको लया आबो जहां लय कथा नोआ को जुदी बाको आजमा तेहन मंत्री को जहां को घरो ज नोरा सोर रहे कि तेहना को आबो लया को करा गा पाहिलो जुदी बाको आजमा नको कोई जहां मारांग मंत्री कना मेन मुख्यमंत्री दाराय कान नेडा महारे नोबन चला नोआ हिट आपे को दोहय तबन पे और सानाम को गे नेवता तो पे नेवा पालेन दाराय कान दिन रे आबो को हक इधर लेकाते जुदी आबो डिमांड को जुदी बांग फुल फिलो ताबोना आगामी दिने भारत जाकात माझी पारगाना মহলের কর্মসূচি আমাদের এই সমস্যা যদি সমাধান না হয় আমাদের দাবিগুলো যদি পূরণ না হয় আগামী দিনে আমরা সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের মধ্যে নবান্ন অভিযান করতে বাধ্য থাকব। তাই সেটা আমরা এখানে আমাদের এই ডেপুটেশনের মঞ্চ থেকে আমরা জনপ্রতিনিধিদেরকে জানিয়ে যাচ্ছি। তার জন্য আমরা দায়ী থাকবো না। আজকে যদি আপনি না করতে পারেন বাধ্য হয়ে আমরা যাকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাকে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দ্বারা যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তার কাছে আমাদেরকে সকলে এই তার আমাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে হবে। যদি আপনারা ব্যর্থ হন আর যদি আপনারা করেন আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করেন তাহলে তো খুবই ভালো। এই নয়া को लय कते के तेही नोडे लड़ाई टंडी रहे जकान साराम बोया को मेसरा को एंगाज को अपुन को साराम को दोसर कहते हुलसे गढ़ जोहार और हिरन पारगना बाबा को माझी बाबा को साराम को के हुलसे गढ़ जोहार एमचाल कते तेहेज रना डेपुटेशन कमी होरा सार को सगुन को मा नोआ आज दोह कते बंगा बुरु को ठेन नोआ थुमिन खोजोआ जहां ते तेहेज डेपुटेशन टांडी रे नोआ मंत्री डेपुटेशन टांडी रे जहां तिना दिसबो बो हेज कना साराम को नायते ना पाइते मेहनत जंगा आते वो रुवर दाड़े मा दाराय कान दिन रे अबो हक इधर लगी ते लड़ाई टांडी रे बन नापाम गिए नोआ बेवरा नोआ गिरे आपे ठेन एम चाल केदा मा एनखान दोसर कायते साराम को के हुलसे जोहार बड़ा हजो कते इना खाटो मोटावार कथा नोडे के जुगी केदा मा साराम को हुलसे जोहार